20 तक वहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का राज दर्शन कर पाएंगे। हजारों हजारों लोगों को खिचड़ी प्रसाद मिलेगा। वहाँ पर सांस्कृतिक मंच पर हमारे स्कूल के साथ नाटक, ड्रामा, भजन, कीर्तन प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद वहाँ पर सामने भागवत के विरोध में एक सिद्धांत दर्शन करा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण। সবুজ পাতাটা চলতে থাকুক ধীরে ধীরে। জয় জগন্নাথ স্বামী কি, জয় জগন্নাথ স্বামী কি, জয় বলদেব প্রভু কি, জয় সুভদ্রা মহারানী কি, जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। लाल प्रकटना द्वारा দেরি করে বেরিয়েছেন, আপনাদের জন্য বেরিয়েছেন। আর আপনারা শুধু এই অল্প সময়ের জন্য ভগবানকে বলছেন জয় জগন্নাথ, জোরে বলুন জয় জগন্নাথ। আর মায়েরা যারা যারা আছে উলুধ্বনি দিন আর প্রভুরা বলুন হরি বল।